Allô, oui, bonjour, Malien Tche, Animusu, Demseni, Nimero Koroba. Mbafo, Yuka, Unisu, Aunikli, Aulula, Aunisokoma, Erutekli, Malien Bedjien, Dougoubela. C'est toujours la dame de fer, terminus, Mamakalo, Torokili. Nye vidéo flag, Kunu nya jigin, Kumachara Kujugun, nya fo pression bengan trop, Mbramo ga pression. Punyalen bengan kojugun ani yɛrɛ kanubagaw ani limanaw ni teriw ni bɛɛ ka pression bonyalen bengan yɛrɛ pression bonyalen bengan fo ka dama tɛmɛ aw ko ne kana bɔ ko ka Kadɛti Sidibe jaabi kabi 8 mois ça dure cette histoire ne tɛ bɔ n t'a jaabi mais trop c'est trop. Aye Arasking Massasibla, oui, contre de Daelen, ko Mami Lagare Fall, ani ko Roseline, ko Kange Jackman, Kange Banini Suku City, ou Mami Danga. Na inboxu konana, nga téléphone fixe kan sokono, nga portable kan, nga WhatsApp kan, Kadɛti Banini kan chamali bane kunyano. Mais akaboni ne ka banini killing kone yali banini ka vokali babulo Kadɛti muso min be mogo blaki e banini wallahi ni ya tigi ama filimate o tene mama kaluye ibe kane banini chuko suku bela itumende no fe ka ke WhatsApp kele ni Facebook kele non autant tene bolo tukun autant atene bolo tukuni Malien niye Arasking Massasibla ka Kange Jackmanin kan kane ba musumanini komi Jackmanin kan be bo sisan voix era be bo o yuka konfo kontinu u ya datukun ale Kadɛti de a ataka blane ka WhatsApp konnana banini site no amamin fonema a yɛrɛ kumakan de do kone ko banini ngela u ka chef be présent muso kɛrɛfɛ a bɛɛ présent muso kɛrɛfɛ nya fɔ bi nya fɔ sini tiɲɛ de tɛ est-ce que tiɲɛ de tɛ ko Mali danbe tɛ nin ye Mali danbe tɛ nin ye baninikɛlaw ka chef sigilen bɛ première dame kɛrɛfɛla la i ko k'e tɛ première dame ka dame de compagnon ye e t'a ka conseillère ye e de m'a fɔ k'a bɛ e ci yɔrɔw la e de t'a fɔ k'a bɛ ci mɔgɔw ma ni ye première dame kɛnin kɛlen ka danaya ta ka da mɔgɔ min kan fa b'a ci mɔgɔw ma donc a ka femme de confiance de ye e bɛ mɔgɔ ba nini k'i dogo kɔfɛ la ka wari ci mɔgɔw ma u ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw ba nini ko mɔgɔ kana kuma kana n ka wari kalabanciya ko se bɛ e ye k'e kun furulen bɛ ko président muso cousin ma mais je suis vraiment désolé monsieur le président on voterait e de ye koyi. On a voté pour Ibeka, on n'a pas voté pour la femme de Ibeka, on n'a pas voté pour les parents de la femme de Ibeka. On a voté Ibeka Mousso Bramogo Yokoye, on votera Ibeka de. Donc Ibeka ni ka banini avec kun ife, ita kuni ife. Ça n'engage que vous, monsieur le président. Mais on banini ne mamorata fore ne ta ne konte binte shini wa ne banini baga sigile me I première dame I muso de kɛrɛfɛla la ko cousin muso kunyo oye koni kumana akuma kan ba no bu bedo kasola eta de Malia e fata e Malia ou bien e bata e Malia ibe ka mi sigile me président la ibe ka tate Malia Ibeka tate Malie. Ibeka tate Malie bi atate Malie sini. Ibeka mogo ifora mogo uli ko mogo do fana be fi ko kwa. Ibeka eka fanga ka eka lafia. Ebe lafia chuko jumena mogo sigile me Antonio neme. Ki muso so mogo no fe. An bate to an fate to ke ka lafia. Ibeka halina an makuma. Neti danga neti fosi. Neti danga neti ifosi
Ni y'a ye ni problème bɛɛ bɛ ka jigi i ka fanga kɔnɔna na i muso somɔgɔ minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛla la dɛ abus de pouvoir dɛ ka nin bɛ tan dɛ nin bɛ bɔ tantɔ dɛ k'an ka an da de hali na an ma kuma hali na anw ma kuma i bɛ ka an tɔɲɔna bi an tɔɲɔna sini ne ni ɲɔgɔn miliyɔn de sigilen don minnu tɛ kuma bɛɛ tɔɲɔnen don an ba tɛ to an fa tɛ to Tanati Sidibe nye mun de k'i la diɲɛ kɔnɔ i ye n ka wari minɛ k'a kalabanciya ka n ka minɛnw minɛ k'i bɛ taa bila i ka magasin kɔnɔ k'a feere n ka wari tɛ sara n ba bɛ ka neni n ka minɛn wariw tɛ ka di n ba bɛ ka neni n fa bɛ ka neni pourquoi i bɛ mɔgɔw bila k'an ba neni i bɛ wari ci mɔgɔw ma u k'an neni a ye taa mɔnye garamu na aw ka taa vérifier a bɛ wari de ci vidéo manu ma u ka mɔgɔw fa neni u ka mɔgɔw ba neni ne bɛ n ta dɔn ou bien marakaw ka wari min bɛ ci n'u bɛ a ta yan nɔ baribɛsi a ye taa vérifier yen nɔ kɛ ni bɛ ka nkalon tigɛ ou bien ni bɛ ka tiɲɛ de fɔ la an tɔɲɔna dɛ an tɔɲɔna bi k'an tɔɲɔ fo ka tɔɲɔ ban ne y'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ si défense ta ni tiɲɛ nana tiɲɛ de bɛ fɔ Yena kana kwa ye manda da ko Fransikaw kana min tɛ Amerikikaw ye banininga ka chefu sigile me première dame kɛrɛfɛ la a banininga ne bɛ ne kunya no a ka bɔ ne ka video kelen ko ne y'a banini ala n b'a yɛrɛ nini Fransi kɔnɔna na yan nɔ minnu bɛ Fransi yan nɔ bɛɛ b'a dɔn Fransi vie ye min ye hali ni mɔgɔ min bɔra si dilan kan tile kelen su kelen k'a di i ma wallahi i man ka se o tigi ma diɲɛ kɔnɔ kana nga wari minɛ ko ne sera Mali la k'an b'a ɲɛnabɔ k'e ye ne ka caution sara e bɛ n'i da ne ka lit sanfɛ yan nɔ e ye ne ka lit san ne ka matelas ne y'a san 800 € de a facture bɛ n kun yan o e de y'a san ne ye yan e bɛ ne ka so sara i bɛ n ka courant sara i bɛ n ka ji sara mais mɔgɔ bina min b'o la k'i tɛ bɔ o kɔnɔna na Ibeka, moi je n'ai rien contre toi. Au contraire, ikadne. Madame la première dame, il fallait ne fallait jera. Allah kahina ou bella jeleni islam sous bella jelena. I bani ne bani jera. O don fana ne bite kelen yede. Ne wolo benye de kun ika I faga garanya ke segu. Ko asoro o ma se Mali la folo de. Ni mɔgɔ min ma kunu dɔn. Ni mɔgɔ min ma kunu dɔn bi tɛ se ka to I kɔnɔ cogo si la ne tɛ se ka jɛna ye cogo si de ma diɲɛ kɔnɔ ne ni ɲɔgɔn miliyɔn ko baninikɛlaw ka chef sigilen bi kɛrɛfɛla la ke e cousin muso kun ye o ye aw tɛ sabali delili cayara kuma cayara n baramɔgɔw bɛ n kan pression bɛ n kan yɛrɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la Alisa Kadati était ne ban ni dabla. I bene ban ni I ba dabla. De force de gré. Gouvernement na ko ko te se ka wuli ka keke. Ne rebe nga da segebo. Ne rebe nga da segebo. Kadati n'oublie pas que ambe Mali de konna na de. Ne ma denwolo. Awo? Ne sona. Owe latige wi. Mais Kadati ne ba kɔnɔnya 8 alhamdulillah rabbil alamin a bɛɛ wolola Karati ne fa anw ye den 16 de ne fa ye den 16 de wolo alhamdulillah rabbil alamin a bɛɛ bangera Karati ne fa dɔgɔnin bɛɛ ye den sɔrɔ ne bɛnana kaw bɛɛ ye denw sɔrɔ Karati e bɛ se k'i sigi ka ne ba nini e bɛ Mali kɔnɔna na e n'i den sigilen bɛ nɔ ko ne bɛ e to yan n'o fɔra e yɛrɛ ɲɛna e bɛ se ka da o la Karati e m'a fɔ ko fanga ko parce que k'e ye ko président muso cousin ko muso kɔrɔ ye e bɛ abus de pouvoir kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw ba nini Ami ni ne ba nini na yɔrɔ min na e ba nini ne yɔrɔ la e ba ni ne ba jɛra dɛ
Ami ni ne fa ni na yɔrɔ min na I fa ni na o yɔrɔ la I fa ni ne fa jɛra u bɛɛ bɛ tiɲɛ so bi donc ne tɛ se ka accepter cogo si la ne ba ni kana ti I b'a jɔ de force de gré maliyɛnw kana ti ye aras masasi n'u ye min tun bɛ Algérie sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ bɔ a b'i sigi a bɛ mɔgɔw ba musomannin a bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ o ye ne ba ni ka kɛ jakumaninkan ye n taara n'a u ye jakumaninkan labɔ k'a k'a kan yɛrɛ ye kana ti ye ne ba ni ta o ta k'o ta ka t'o bila a ka Facebook sanfɛ munna I y'a wuli ka bɔ yen munna I y'a wuli ka bɔ yen pourquoi I y'a wuli ka bɔ yen I ka faux compte Roselyne ni I ni ka complice ye min dayɛlɛ ko Mami Lagare Fall munna o y'a compte datugu ni mɔgɔ kumana k'i ka kuma ka ca k'a a y'a daminɛ tuguni min dun bɛ kɛ mɔgɔ la o tɛ dɔn Ami Jayi e b'i da don a la e bɔra CDR la tile se kuncɛ e nana don IBK ko la déjà depuis o yɔrɔ yɛrɛ la c'est même pas la peine ne bɛ n da bila e da la yɛrɛ u donna ni ne ye de ka da halisa da sɔgɔlen de bɛ ne da la ne mɛnna kɛnɛma k'i kɔnɔ de da u nana ka na da de sɔgɔ ne da la Ami Jayi ne ma mɔgɔ wele dɛ k'u ka ni I gosi dɛ ah non 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 ne y'o de fɔ ne kelen bɛ n ka da sɛgɛ bɔ e b'i da don musoko kɛlɛ la pour quelle raison ne y'i tɔgɔ fɔ wa n y'i fa tɔgɔ fɔ n y'i ba tɔgɔ fɔ wa ni kana ti bɛ 30,000 ci aw ma c'est votre problème c'est bien a ka million yɛrɛ di a ka fantanw dɛmɛ c'est très bien mais ne de ko ne ba de tɛ nana a fɛ a ba ɲininkaw de bɛ ne kun yan nɔ a ka bɔ ne ka video kelen ko ne y'a ba nini min na hali ni ko k'i tɛ kuma o b'i bila kuma na mais ma jigi kadati la n jigilen bɛ présidentielle mɔgɔw de la aw bɛ se ka aw sigi cogo jumɛn na ko ba nini ka dabila ba ninikɛlaw ka chef sigilen bɛ aw kɛrɛfɛla la o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na moi je me pose la question si vous n'êtes pas en complicité avec elle ne ka nin bɛ yan nɔ n'a y'aw diya a ye mɔgɔ bila aw kana ne faga ne bɛ yan ni nɔ wa ne bɛ n ta fɔ bien ne bɛ n ta fɔ bien cɛma I bɛ k'a ka fanga tiɲɛ muso ma tiɲɛ I bɛ ka muso n'a somɔgɔw de I bɛ k'a ka fanga tiɲɛ ko ne ye Madu yira aw la ni Madu tun y'aw ka affaire kɛ ka ɲɛ est-ce que ne tɔgɔ ne bɛ nini aw ye arajo sow bɛɛ dayɛlɛ k'aw b'a di Madu ma a photo bɛɛ tɛ ne kun yan nɔ wa k'ale tɛ ɲɛ de y'a ci ne ma e de m'a ci ne ma an min ye arajo so dayɛlɛ ka di Madu ma ne y'a fɔ aw ka ne da denen to k'ale tɛ bɛ ne ka wari ni ma sara Ala kana hɛrɛ kɛ n ye ne ka wari bɛ sara fo dernier centime wa ne ba nini a bɛ jɔ n'a ma jɔ Ala kama a bɛ jɔ ko wɛrɛ kama trop c'est trop ne ka wari bɛɛ sara de I nana n ka wari de minɛ n bolo a dɛrɛkɛlen ka vocaliw bɛ yan I ko I ye 30 millions marché dɔ sɔrɔ k'i bɛ tila ka n ka wari tɔ I bɛ 1000 euros ci kalo wɛrɛ bɛ 1000 wɛrɛ ci I tilala k'i kanto tuguni ko tu as réfléchi k'e ye fɛn min di ne ma e ye mun de di ne ma n ka parfum bouteille 13 I ye 2 de bila ka na n'a ye n ka parfum tɔw bɛ mini n ka minɛnw bɛ mini k'i y'a bila I ka magasin kɔnɔ k'a feere a wari bɛ min I ye n ka wari jɛ minɛ n bolo I m'a fɔ k'i t'a sara k'e ye fɛn minnu di ne ma ne ye minnu di e ma dun aw ye ne da denen to aw ye ne da denen to cɛma ne ba nini k'ale ti voix de bɛ ne bolo ba nini musoman ba nini kisɛ bilen kelen tɛ 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ 5 tɛ I n'i ka complicew mais n'an bɛ taga kan bɛ se n'an bɛ taga kan bɛ se kadati wallahi billahi tallahi ala aw ye ko de daminɛ I tɛ se fɛn min kɔrɔ
Ima do video mani beka ka war du ma ku ka ne nenia. Ami jay ebi data ka do ala ibi dado ala nyi fatoko fo wi nyi batoko fo. Est-ce que ne fatoko fo bi nyi batoko fo bi nyi yele toko fo? Ne fatoko fo bi nyi batoko fo. Allons seulement. Allons seulement. Ne mourouet la coupe ban na ko partagera. Itala ne ban ni ta ka bleka Facebook sans faire la muna ya wuli ka boyin. Ikuna to inote. Menya capture d'écran ke abemblo. Mamuna ya ta ka wuli ka boyin. Muna ya ta ka wuli ka boyin na to ko unye do akona o sendo ko la kwa. Mali jode ni neni kala tika kele personnel kone ko kale ye mito yi. Mais ye mito de est-ce que nye dalonetike? Mi fanini mi banini be klinga mwele kan banini kan fanini ye tuwabuke black kan wele kwe e photo bene ka Facebook ko nga wuli ka poine woni tuwabuke nga nimero composé tukuni akli temina be wala ye moko were black tukuni kan wele ma bebe moko wele saraka black kan wele ire be wele ibe banini I banini nga yu voix de donner voix te o mais ne ti banini yo de finyena be jine nyena mamba joila. Comme on a mis tout galon mana san kemeke chien mana wuli sokoma la kelen abamene ne nogolin bainde ne kotobalen bainge e kumena e be jigu o kotobalen so ine kono ne ka studio ni kunye 17 mètres carrés ni nana meta ka nga soto ibolo ibe kalo kelen ga kono ibe kalo kelen ni klika kalo kelen ni 1 mois et demi ka kono ibe 20 jours ka kono imbi ni terimuso fana ye aw be ka min commentaire ke ko feno aidara a photo be nkunya no aw sigile mengali chamantela ko kongo be nyininga no faka ko ka villa kunturu jolembe bamako e no de wona na réfugié de Mali koro fe mogo de do eno mana kana klem ngane ka sokona mata ka ngasoto awbulo a ko kongo be na o faka kali deme bagati songo kata soro angataka ne ka wari ni masara ala kana herekeni ne banini ni ibadabla kale ti baka ni moro bene bulu bene ka fixita bi bawule nae mene madili ki bawule ki banini wane madili ki banini ti banini ni ne banini tambi bulu ni mabona inte ya fima ni mabona ite halalai me e banini ebe kane banini lumunga atamamba beya ima foko amu yela ko ko muna ke tugura ne kwa ngere tala ne nyininga na ni tugune ko ne mama galu ne takama yoro manchande ne kuma foro manchande ne be nga sokolo ni ne kono na ya no ngo korofo ite mo le to korofo nga sokono ni ka dable ki ta dabda ni ka minambla portula ni na ngi beta hotel le basra 100 et quelques comme ne nga so jigini tege ila o de 10 000 bila o 10 000 bi fra ite do ngaso ne e musoye e kana français ban ne e musoye ke falen bi basingila e kana français ina na ima clé sabaka ki bulikata mo munu beti accompagner hôtel là mba be kalama moi je suis au courant de tout mais olu tene ka srayi ne ko ne tadi ne ta abe voilà ko to bo dugula gansansa kana aussi réseaux sociaux kan règlement de compte ni mana kan fala kebe ibe ka fe ebe ibe ka ero men fe ebe mu ibe ka fe ibe ka interpersonnel no fe ebe ibe ka fe ni muye kana galunju tige kadana ka obene détruire iko kibe mugodama mu détruire i mo le détruire ya mais ite se kana détruire ne bolo flabe ala de bolo ne faladi fate bate dente chete oye ala ka latige di me kala ti tembe e bolo babi e bolo ebe kane bamini kala ti modembe e bolo kala ti okma enyana o pune be toya no fora ebe da ula kala ti ne o de fo ne banini
ni ne kan ka taa kaso la la ne bɛ taa kaso la la kalati ne ba ni ne kan ka sa faga ala ko ne bɛ faga ala a bɛ dabila ne bɛ Facebook kan depuis 2008 mɔgɔ si kun tɛ ne dɔn banini de ne labɔ kalati ne ba ti ka kulonkɛ fɛn yɛrɛ ne ba ti kulonkɛlikɛla yɛrɛ. Comment je suis une famille récompensée. A bébé non. Ne baye nyamuko demi wolo kalati be boy babo. Iba yira. Kalati ninya to ila ala kana to na jiyan kono. Ne bani ni iba jo. Wane ka wari iba sara fo dernier centime. Présentiel ne ka mo foite awla jiyan kono. Ne ba aw punya. Ami ni bonya ki kasisiki mfa animba ibanye na mbama ifanye na mfama ifani mfajera ifani mbenye jera ibani mbajera bi bonya odila konkora mso iye nine bani na yoro mena ami ebabe ni o yoro la parce que ibani ne bajera saya de ufara nine fani na yoro mina ifani no o yoro la ifani ne fale jera banini ngala kata sigi ekerafe obeka ne bamsu manini o sigile me ekerafe o gune be ela yana ko na mo bla ko be france ka unyini o be amerique ka unyini ko banini a chef sigile nte ami kerafe ni no a ko e première dame le père de la nation no est président de la république o frumuzo banini ngala jugu sigile ma kerefera la konto fo mba fo bimba fo shini mba fo bimba fo sini ni to ta kunu fe ne tate kun fe nte yafa ne te yafa bi ne te yafa sini ibe ka inyele mogo tonele mbe ko jugu ino fe ne ni nyogo million min te se ka kuma hakem mai de wallahi ibe ka hakem mai ami hakem mai de wallahi hakem mai ke talemba au no fede mogolan kolon sigilemba au kerefala ke talemba au fede wallahi ke talemba au fe difficulté fen be au ka fangala hakedo mafo au yere de au kerefe mogo sigilembe iba fo kalatina nyogonaw ka mogo haketa ne sona ne fane ni ma inofe ibe ka nsona mbane ni ma nsona agreseli ma inofe mais atedabla plus de 8 mois ne mama poka kuma kalati kibiki wasonu oeko ne d'abord Facebook sans fede ne dadede ne o de fo pression bengan toro akabon afanga bonene mbema kojugu ora tonte ki banina no te ibora kane muso ibora kane banini ne be bo menta sara ila mais quelle est stratégie di ne ka silence kelente ki traumatisé a nambetra ambesi kalati yere ma I ka vocal ma fo ke enne be nyogona ko fo fini bo ko fo nerebo a o kalati ne fana ke ma enne be nyogona fo fini bo fo nerebo kalati ni ne sara mo bene ko fe min ba keleke kalati ni sara mbi denkele ni den sara mbi mo denkele ne panini ni fibe saita bida kono tuguni hali ni bakara funu de akadiye kana donga ni kan kungolo benyagami ne be nga video ke mado politique la nta politique nyelo ede duna ne kanai e ma foko ni mo mi ye banini be saite ko fe a ibe ka kali pateni ibe ka no fe mi ye banini ka bla Facebook sanvala la no te complot la ne kama bia o te ka danga denya ira itene banini ko ne be tuku no fe fuka dugu kolo meleke mo ko barika banini nyoko danga den flate nya kono
E minye banini ka bla Facebook ka seben ka bla Musa Bachili ya seben ka bla. E no te jinga yelena. E ma fa ke batenini ibe ka no fe wo ye banini. E no te nyogon bulu sanfe jinga yelena. Malion ba bla ya no. Ala ka kle hera ala ka dam bela jelima. Ne banini abe jore. Merci, au revoir. Je vous love. C'est toujours la dame de fer. Terminé si maman, le 3 qu'elle est dans le pays. Au revoir.